matag natong tanan diha. Ug kamusta man yung kabuntagon diha karon? Ug sama na ba maayo among kabuntagon kita gami may grasya. Bisan pag may grasya basta okay lang ang lawas matik na. Ug ayo gyud pa atong kabuntagon. Karon kay nakagrasya man mig lambay Salamat sa Ginoo. Bisa pag way grasya pa salamat gyapon ta kay buhi pa ta. Lambay na mo daghan gyud among lambay ron. Nga nasa mga 3 kilos. Ana okay na. Atong limasan atong kuan kay na ito gamay. Mura maglaay. Agreto na pagamay. Ito na pandarong atong makina kaya marag. Minor na ta. Maabot raman ta ning kalibutan kung asa ta pa dong, maabot ra gyud ta kay nagandar sa makina. Kung di naman dab na nagingon di ta maabot. Ug kanira ko tubod ang video, di lang kay natutas-on kay murag bati kayo tong video ha. Salamat gyapon ninyo.